आसर दीटा है दीटा मंटर आसड़ा पैकिंग दी पड़ो सेकेंड हैंड माल कि बढ़िया माल आसर 17 इंच डबल कंप्यूटर पावर कट दीटा भिजी गोटे फास्ट देखा कौटा चलुची कौटा चलुनी माने गोटार लाइन अच्छी आ गोटे पूरा बढ़िया अच्छी ओके अच्छी पूरा देखिए चलो शहीद नगर आसी बिलटा भी देखीदेवी। हेलो हाय नमस्कार गाइस केमती अच्छे आशा करी समस्त भल खुशी अच्छे वेलकम टू माय चैनल शिवप्रसाद यदि आमर तीन मनिटर लगे तीन सेटअप हो कैमेरामैन को देखिए आस यही जो मनिटरटा देखुचे 17 इंच आसर एटा फ्रंटेक अच्छी 19 इंच आईटा से आसर अच्छी 17 इंच आधे यूज करुच्छे फ्रंटेक सिस्टमटा सिस्टम यूज करुच्ची ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छी आधे आम पूरा टोटाल सेटअप करवा सेटअप मुझे गोटे आनी देख ये पोर्टा कम करनी माने कौन कह डीवीआई पोर्ट चलुनी यहाँ को खोलीदे यहाँ को खोलिकी मुझे जिन आनी देख ये देखो मुझे सागे सागे नहीं आसली यहाँ गोटे अच्छी ट्रांजिट कंपनी देखी दूसरी घीजे केबुल जोड़ा आर कीमतटा है 150 टଙ୍କା ये केबुल कीमतटा है 150 टଙ୍କା ये मात्र ओनली ये गोटे आनी गोटे आधुरी गोटे आनी ये सेम जिनस ये भी सेम माल है अधिक पैसा नाला ये गोटे आनी 150 के 300 टଙ୍କା है देखा तो ये गोटे आनी देख यहाँ तुम देखी न देखी बहुत कम लोग जानी विषय देखो अनबॉक्स कर दूसरी देख मेल वीडियो टू फीमेल वीडियो कनेक्टर माने एटा गोटे लागिवो हला ये दुटा ये देखो ये देखो हमरा देखा जाउची तो ये जगह हमरा एटा लागिवो देखि दूचे भले किंत लागिवो भल कि देखनी एटा टोटल खोलद ओके काम भी किसी नहीं ओके नेक्स्ट गोटे कांटे भी दवा केबुल देखो तुम आगे लगे यहीटा ठाकुर दयार हो 500 टଙ୍କା लोकसान नहीं एक ये गोटे पाइबन देखिए ये देख देखिए गोटे गोटे भल अच्छे गोटे टेंट गोटे अच्छी डिस्प्ले देखईदेवी केमती कौन देखा ऑन है बेलू जना पड़नी है अरे बागे की देखा एमती हाँ बास ये हंटेड वीडियो पड़ूनी वर्षा वर्षा हो जाए आज राति आसला है हंटेड वीडियो आसपानी क्षमा कर दुईटा पोर्ट हो गला मोर सिस्टम को ये थोड़ी देख ये भिजी गोटे अच्छी
ए भिजी आधे लगे फास्ट ए भिजी आउ गोटे कौन फास्ट गोटे मॉनिटर चेकिंग करते जना पड़ गोटे कला जना पड़ ऑन करवा ओ ये जो ये गोटे ही चलियो देखिए ये केबल नॉट कनेक्टेड लगुच अरे यार ये बड़े इश्यू सब बड़े हो जाला এটা কেবল নট কনেক্টেড লিখুଛି এଠି দেখো ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଏଇଟା ଲଗାଉଛି ଦେଖ କ'ଣ ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖ ଏଟା ଆଇଲା ଦେଖ ହେଇଗଲା ଏଟା ହେଉଛି ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆସୁନି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେବଳ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆଧିରେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଆଇଲା ଆଇଲା ରହିଲା ଏ ଡିସପ୍ଲେ କଟିଲେ କହିବୁ ମୋତେ ହେଲା ଡିସପ୍ଲେ ତଳେ ଯିବାରି ମୋତେ କହିବୁ ପଳେଇଲା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ପଳେଇଲା କେବଳ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିବୁ ହେଲା ଆଇଲେ କହିବୁ ଆଇଲା ହଁ କହିଥିଲି ପଳେଇଲେ କହିବୁ ଆଉ ଆଇଲା ଆଉ ଦେଖିକି ଆଣିବି ଯୋଉଟା କଟିବ କହିବ କିଛି ଆସୁନି ନା ଏଇଟା ତ ଆଉଛି ଆସୁନି କ'ଣ କଟିଗଲା ଦିଟା ଗାଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଲା आइला भाई यार पावर बटन नहीं दबिया है भाई पळेला आराम रे ओहो एटा हले हे गला एटा तो गला डबल कनेक्टर हे गला एमपी जिली आसुची ना रिवर्स एटा हला ये डिस्प्लेटा झिलझिली आसुची आउ भी किसी कारण थी पर आसार झिलझिली बंद हेल्ले कहबू बंद है ନା ସେମିତି देखिल ନାଲି ଆଇଲା ପୁରାପୁରି କଟିଗଲା दीटा कौन ହଁ ନାଲି दीटा କଟିଗଲା ଏବେ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝିଲଝିଲି ଆସୁଛି ଦୁଇଟା କଟିବ ମୋତେ କହିବୁ ଦିଘା ନାଲି ଆଇଲା ଦିଘା କଟିଗଲା ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଆଇଲା
ଦୁଇଟା କଟିଗଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ। ଗୋଟେ ଆଇଲା ଝିଲଝିଲା। ଝିଲଝିଲି କଟିଗଲା। ଝିଲଝିଲି ହଉଛି ହଁ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କର। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ହେଲା। 3ଟା ମନିଟର ଦେଇପାରୁଥିବ। 1 2 3 17 17 2ଟା 19 ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତଥାପି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦିଅ ହେଲା। 2ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ରାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଭିଜିଏରୁ 2ଟା ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ପଳେଇଛି। ତମେ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ 2ଟା ଟେବୁଲ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଦେଖ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠୁ ଗୁରା ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଭାଇର ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥିଲା। ଭାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବି ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ। ଲାଇଟ୍ ଚଲାଉଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଥର 2ଟା ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ, ଏଡ଼ିଟିଂ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲି ଦେଖ। MW81 ମାନେ ଏଇଟା 81 ନମ୍ବରର। ଏଇଟା ଆସର ଦେଖ, ଆସର କମ୍ପାନୀ ମନିଟର। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି 43 ନମ୍ବରର। ଏଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ଦେଖ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଦେଖ ସବୁ ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ୱାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି କରୁନି ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ରଖିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।